वेलकम टू ओडिया डिजिटल लर्निंग पिला माने आमे षष्ठ श्रेणी रो अष्टम अध्याय गणित पूर्ण संख्या विषय रे पढुचे ताहेले आगरो आमे जानिले जे गोटी दर्पण साइज रे कि परि आमे विपरीत संख्या गुडी को जानि परिबा। आगरू आम जानिले जे गोटे दर्पण को जदि गोटे संख्या रेखार एपरी आम गोटे दर्पण रखिबा एटा हला सोन पिलाय एटा युक्त 1 युक्त 2 युक्त 3 युक्त 4 1 2 3 4 डाहण को जाईची ए जगह रे जदि आम गोटे दर्पण रखिदबा ताहेले ए दर्पण रे जो प्रतिबिंब रे जो पछकू पुणी 1 2 3 4 एपरी आम देखिबा को पाइबा ताहेले एपरी भाव रे आम देखिबा को पाइबा। डाहण को जतिकी दूर रे एक अछि बाम को प्रतिबिंब रे सेतिकी दूर रे आम एक देखिबा को पाइबा एपरी भाव रे आम देखिबा को पाइबा। ठीक अछि पिलाय ताहेले आम जानिबा जे पूर्ण संख्या समूह मध्य रे युक्त 1 और वियुक्त 1 परस्पर विपरीत एही विपरीत संख्या जोड़ी को आम +1 -1 रूपे लिखि पारिबा। से परि अन्य विपरीत संख्या जोड़ी मान हेले +2 रो विपरीत संख्या -2 +3 रो -3 +4 रो -4 इत्यादि। ताहेले पिला माने +5 रो विपरीत पूर्ण संख्या होची -5 -5 रो ठीक से परि विपरीत पूर्ण संख्या होची +5। ताहेले पिला माने 0 रो विपरीत संख्या होची निजे बुझेला पिला। ताहेले एठारे आमे लक्ष्य करिबा जे दुईटी विपरीत पूर्ण संख्यार जोगफल होची 0 किपरि पिला देखो तुमे जदि युक्त 2 तुम पाखरे 2 टंका अछि किंतु वियुक्त 2 माने तुमे 2 टंका धार लागिछ करज करिछ ताहेले तुमे जते बेले 2 टंका उपार्जन करिवो करज सुझी दबो तुम पाखरे 0 टंका रहिबो बुझेला। ताहेले युक्त होची धनात्मक वियुक्त होची ऋणात्मक ताहा आमे आगको जानिबा। ताहेले पिला माने जो दुईटी विपरीत परिस्थिति सह संख्या संपृक्त होइताय सेठारे गोटिए परिस्थिति सह धनात्मक संख्या को एवं यार विपरीत परिस्थिति सह ऋणात्मक संख्या को संपृक्त करा जाय। सेति पई युक्त 2 रो विपरीत हला वियुक्त 2 धनात्मक आउ ऋणात्मक बुझेला पिला। ताहेले एबे आमे देखिबा विपरीत परिस्थिति रे केतक पूर्ण संख्यार उदाहरण को आमे देखिबा। आगरू आमे जो देखिले पिला जे आमे जो दूरता माप कले गोटे स्थान रो डाहण को दूरता मापिले बाम को मापिले गोटे जगह रो तळ को मापिले ऊपर को मापिले आग को मापिले पछ को मापिले ताहेले धनात्मक संख्या पाई हमें डाहण पाख को निया जाय। डाहण लागि धनात्मक संख्या बाम लागि ऋणात्मक एटा हला धनात्मक बाम लागि ऋणात्मक ऊपर लागि धनात्मक उच्चता लागि धनात्मक एटा होय आ बाम लागि ऋणात्मक तळ पाई ऋणात्मक गभीरता पाई ऋणात्मक। आमे जो आगरू जो घर देखिले सीढ़ी देखिले तळकू जो सीढ़ी गोटे जगह रो तळकू जो सीढ़ी जाइतिला ताहला एमिति तळकू जो सीढ़ी जाइतिला ताहला ऋणात्मक आ ऊपर को जो सीढ़ी जाइतिला ताहला धनात्मक बुझेला पिला। ताहले एबे आमे देखिबा आगको
पिला माने तुमे माने एही पाठटी को तुम पाठ बही रे अभ्यास करिवो ताहले एही आलोचना आमे जे सुनिला सेथिरे आमे देखिबा जे युक्त 4 एवं वियुक्त 7 को आमे परस्पर विपरीत संख्या कहि पारिबा कि देख पिलाए एठारे एही संख्या रेखा रे तुमे देखो एठारे शून्य रहिला तापरे डाहाण को युक्त 1 2 3 4 पर्यंत 7 पर्यंत गला आ बाम को वियुक्त भाव रे गला या होची युक्त माने धनात्मक धनात्मक ए जगह रो हला धनात्मक एटा हला ऋणात्मक बाबले ताहले एठारे आमे देखिवा जे उपरोक्त संख्या रेखा को देखि आमे निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा शून्य सूचक बिंदु पाखरु डाहाण को 3 एकक जाओ क्यों संख्या पाइल आमे जदि डाहाण को जिबा 3 एकक पर्यंत ताहले देखो 1 2 3 पाइबा 3 पाइबा बाम को जदि 3 एकक पर्यंत जिबा 1 2 3 एठी मध्ये 3 पाइबा ताहले शून्य सूचक बिंदु ठारु यार विपरीत पाखरे समान समान दूरता रे थिबा संख्या दुईटी को परस्पर विपरीत संख्या बोली कहबा बुझियाला बेले ताहले शून्य सूचक बिंदु ठारु विपरीत दूरता रे यार विपरीत पाखरे समान समान दूरता रे थिबा संख्या दुईटी को परस्पर विपरीत संख्या कहा जाय एणु युक्त 3 और युक्त वियुक्त 3 परस्पर विपरीत संख्या ताहले एठारे विपरीत संख्या गुडी कहबे पिलाए शून्य ठारु ए दुईटी विपरीत संख्या ए दुईटी विपरीत एबरी भाबरे विपरीत संख्या रहिबो तेणु एठारे पिलाए जेहेतु युक्त 4 एवं वियुक्त 7 संख्या दुईटी शून्य ठारु समान दूरता रे नाहंती तेणु समानंकु परस्पर विपरीत संख्या कुहा जीवो की ताहेले कुहा जीवो नाही बुझियाला पिलाए एथि पई जदि आमे देखिबा पिलाए देखो एठारे आमे जदि देखिबा देखो ए जगह रे शून्य रु आमे जदि माप करिबा शून्य रु देखो एटा हला 7 पर्यंत आसी आ ए जगह रु शून्य रु जदि आमे 4 पर्यंत नेबा ताहले ए शून्य रु ए दुईटी जाक दूरता समान रे नाहंती देखा पिलाए 7टा बेसी दूरता रे अछि 4टा कम दूरता रे 4 को जदि आमे देखो बळी पडुची 7 रो दूरता बळी पडुची देखिलो ताहले एटा को जदि आमे वियुक्त बोली नबा एटा वियुक्त आमे जानु छु एटा मान एटा हो वियुक्त माइनस ताहले युक्त 7 ओ वियुक्त 4 परस्पर विपरीत होई पारिबे नाही काहे कि न पिलाए एही संख्या रेखा रे जदि आमे शून्य ठारु दूरता रे मापिबा 7 रो दूरता बेसी अछि 4 कम दूरता रे अछि देखो सेति पई माने परस्पर विपरीत संख्या होई पारिबे नाही बुझियला ताहले आमे जानिबा पिलाए एठारे परस्पर विपरीत संख्या संबंधी आमे आउ गोटे काम करिबा देख तुमे और तुम सांग एकाठी बसिबा तुम पाखरे
এই বিযুক্ত 1 বিযুক্ত 2 বিযুক্ত 3 এইপରି 8 লেখাଥିବା ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ରଖିବା। ତୁମ ପାଖରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ରହିଲା ବେଲାଏ ତୁମ ପାଖରେ 8ଟି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ରହିଲା। ସେହିପରି ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବା এই 8ଟି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଦେବା। ତୁମେ -1 କାର୍ଡକୁ ଦେଖାଇଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ତୁମେ -1 ର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖାଇବ, ତାହେଲେ +1 ଦେଖାଇବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ତୁମେ ଏହିପରି ଖେଳ ଖେଳିବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ତୁମେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡଟିକୁ ଦେଖାଇବ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାଏ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ। এই ଯେଉଁ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ବା ଋଣାତ୍ମକ ଚିହ୍ନ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ଆମେ ଏପରି ଚିହ୍ନ ଦେଉଥିଲେ, ଏପରି ଚିହ୍ନ ଆମେ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ। ଆମ ପାଇଁ 5 ବିୟୋଗ 3 ର ଅର୍ଥ ହେଲା 5 ରୁ 3 ବିୟୋଗ କରିବା। ମାତ୍ର ବିଯୁକ୍ତ 3 ଲାଗି କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସହ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ 5 କହିଲେ 5ଟି ଲେମ୍ବୁକୁ ବୁଝୁଥିଲେ ବା 5ଟି ଆମ୍ବକୁ ବୁଝୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଯୁକ୍ତ 3 ବା ବିଯୁକ୍ତ 5 ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ପାରିନଥିଲେ। ତାହେଲେ এই ବିଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ, ତାହେଲେ ବିଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ এই ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥ ଆମେ ପାଇଲେ, ଏହା ହେଲା ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ସୂଚକ ଚିହ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ 5ର ବିପରୀତ -5 ବା ବିଯୁକ୍ତ 5। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଲେଖୁଛୁ, এই 5 ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ 5ଟି ଲେମ୍ବୁ ହୋଇପାରେ, 5ଟି ଆମ୍ବ ହୋଇପାରେ, 5 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଯୁକ୍ତ 5 ଲେଖିବା, ଏହାକୁ ଆମେ ଋଣାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ପକେଟରେ ତୁମ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଯୁକ୍ତ 5 ଅଛି ମାନେ ତୁମେ 5 ଟଙ୍କା କାହାଠାରୁ ଧାର ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛ। ତୁମକୁ 5 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରି ସେହି ଧାରକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଯୁକ୍ତ 5ର ବୁଝିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ବୁଝିଲା ପିଲାଏ? ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସାନ ଓ ବଡ଼ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇବା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣକୁ ରହେ ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର ବାମକୁ ରହେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ପିଲାଏ, ତୁମେମାନେ ଦେଖ, 1ରୁ ଅଧିକ ହେଲା 2, 2ରୁ ଅଧିକ 3, 3ରୁ ଅଧିକ 4, 4ରୁ ଅଧିକ 5, 5ରୁ ଅଧିକ 6, 6ରୁ ଅଧିକ 7। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଯୁକ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଏଠାରେ ଠିକ ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ଏଠାରେ ବିଯୁକ୍ତ 1 ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ 3 ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କିଏ ବଡ଼ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ପିଲାଏ? এই ଜାଗାରେ ଜଣେ 1 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଛି, ଆଉ ଜଣେ 3 ଟଙ୍କା ଧାର କରି ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ
କାହା ପାଖରେ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଠାରେ ଯିଏ 1 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଛି ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା? ଇଏ ଯଦି 1 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବ ସେ ଋଣ ସୁଝିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ 3 ଟଙ୍କା ଋଣ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଯାଇ ସେ ଋଣ ସୁଝି ପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି ଧନୀ ଗରିବକୁ ଦେଖିବା, ଯିଏ 1 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛି ସେ ଧନୀ ନା ଯିଏ 3 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛି ସେ ଧନୀ ପିଲାଏ? ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ 1 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛି ସେ ଧନୀ। ବୁଝିହେଲା? ଏଠାରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ ପିଲାଏ, ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଜଣେ ଯଦି ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ଆଉ ସେଥିରୁ ଯଦି 400 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ 100 ଟଙ୍କା ବଳି ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମାସକୁ 800 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ଆଉ ଯଦି 900 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। এই ଜାଗାରେ 800 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ 500 ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ସେ ଗରିବ ଅଟେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲା? এই କଥାକୁ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟି ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ଉକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁର ଡାହାଣକୁ ରହେ, ଆଉ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାମକୁ ରହେ। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର କ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେହି ନିୟମ ଅନୁସରଣ ଆମେ କରିଛୁ। ତାହେଲେ 0 ଅପେକ୍ଷା এই ବିଯୁକ୍ତ ଏକଟା ସାନ ହେବ। ତୁମେ 0, ତୁମ ପାଖରେ 0 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ତୁମ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହାଠାରୁ ଧାର ମଧ୍ୟ ଋଣ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମଠାରେ ଯଦି -1 ବା ବିଯୁକ୍ତ 1 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ 1 ଟଙ୍କା ଧାର କରିଛ, 1 ଟଙ୍କା କରଜ କରିଛ, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେହି ବୋଝ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 0 ଅପେକ୍ଷା ଇଏ ହେଉଛି ସାନ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗରେ ଯଦି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏହା ଋଣାତ୍ମକ, ତୁମେ ଋଣ କରିଛ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାଏ? ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, এই ସାନ ବଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାଏ, ବିଯୁକ୍ତ 1 ଅପେକ୍ଷା ବିଯୁକ୍ତ 2 ହେଉଛି ସାନ, ବିଯୁକ୍ତ 2 ଅପେକ୍ଷା ବିଯୁକ୍ତ 3 ସାନ, ବିଯୁକ୍ତ 8 ଅପେକ୍ଷା ବିଯୁକ୍ତ 9 ସାନ। ବୁଝିହେଲା? ଏହାକୁ ତୁମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାଏ। ବିଯୁକ୍ତ 8 ଅପେକ୍ଷା 9 ବଡ଼, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାଏ, ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଯୁକ୍ତ 8 ଅପେକ୍ଷା 9 ବଡ଼। ବିଯୁକ୍ତ 8 ମାନେ ତୁମେ 8 ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଛ, କିନ୍ତୁ 9 ହେଉଛି ତୁମ ପାଖରେ ଯୁକ୍ତ 9, ତୁମ ପାଖରେ 9 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବୁଝିହେଲା ପିଲାଏ? এই 8 ଟଙ୍କା ତୁମେ ଯଦି ଋଣ କରିଛ, ତୁମେ 8 ଟଙ୍କାକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ এই 9 ଟଙ୍କା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମକୁ ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତୁମ ପାଖରେ ଅଧିକ 9 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତୁମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ
लाभ परिमाण को आम धनात्मक संख्या द्वारा सूचित करा जाए एवं क्षति परिमाण को ऋणात्मक संख्या द्वारा सूचित करा जाए। ताहले एठारे आमे देखिबा रहीम और शंकर प्रत्येक 5000 टंका लेखाएं मूलधन नहीं व्यवसाय करथिले। रहीम एवं शंकर दुई जन जाक 5,000 टंका नहीं समाने व्यवसाय कले। गोटे सप्ताह शेष देखागला जे रहीम 200 टंका क्षति करिछि, शंकर 50 टंका क्षति करिछि। तेबे कह वर्तमान कहार मूल जमा केते अछि? ताहले पिला माने दुई जन जाक 5,000 टंका लेखाएं नेले एवं व्यवसाय कले, किंतु गोटे सप्ताह परे समाने कौन हला बेले गोटे सप्ताह परे रहीम रो वर्तमान मूल जमा तार 200 टंका क्षति हो गला। तेणु ता पाखरे आउ रहिला 4,800 टंका। शंकर तार 50 टंका क्षति हैला, ता पाखरे आउ 4,950 टंका रहिला। ताहेले पिला माने 200 टंका क्षति करिथिबा व्यवसाय रो जमा अधिक ना 50 टंका क्षति करिथिबा व्यवसाय रो जमा अधिक? एणु एठारे 50 टंका जे क्षति करिछि तार जमा अधिक हैला। बुझेला पिलाय? तेणु एठारे हमको बुझबा को हेबो जे ए जो चिन्ह द्वारा हम सूचित करिबा जे -50 बा वियुक्त 50 इज ग्रेटर देन वियुक्त 200, -50 इज ग्रेटर देन -200। कहीं कि ना आम गोटे समान संख्यार जदि वियुक्त करिबा आम जानिले दुई जनकर 5,000 टंका लेखाएं थिला, जनकर 200 टंका क्षति हेलारू 4,800 टंका रहिला, आउ जनकर 50 टंका क्षति हेबारू 4,950 टंका रहिला। ताहले शंकर पाखरे बेसी टंका रहिला, अतएव ये बड़ हैला। ताहले ये जदि बड़ हैला एई संख्याटारू एई संख्या मध्य बड़ हैला। तेणु करी -50 बा -50 इज ग्रेटर देन -200। ताहले वियुक्त 50 वियुक्त 200 टारू बृहत्तर है। बुझेला बेले? ठीक गोलटा माइनस रे ठीक गोलटा हवा पिलाय। स्वाभाविक संख्या रे जेमिति जो संख्या बड़ से संख्या बड़ हुए, से जगह रे जदि वियुक्त चिन्ह दुई पाखरे रहिला ताहले जो संख्या सानो तार वियुक्त थाई से संख्याटी तार मूल्य रे बड़। ठीक अछि पिलाय? ताहले देखो आगो को आमे देखिबा किपरि युक्त चिन्ह और वियुक्त चिन्ह मध्य सान बड़ आमे जानिबा। एठारे एक दुई ठारू क्षुद्रतर, शून्य एक ठारू क्षुद्रतर, किंतु -1 शून्य ठारू क्षुद्रतर, -2 -1 ठारू क्षुद्रतर, -3 -2 ठारू क्षुद्रतर, -12 -11 ठारू क्षुद्रतर। बुझेला? ताहले एबे आमे केते गुडी पूर्ण संख्या मानकर क्रम संबंध रे आमे जहाँ शिखिली ताकू आमे सारांश आकर रे पढ़िबा। ठीक अछि पिलाय? ताहले आमे जानिबा जे प्रत्येक धनात्मक संख्या शून्य अपेक्षा बड़। बुझेला पिलाय? प्रत्येक धनात्मक संख्या शून्य अपेक्षा बड़ एई जहाँ में शिखिले तार सारांश पिलाय। प्रत्येक धनात्मक संख्या शून्य अपेक्षा बड़। प्रत्येक धनात्मक संख्या जेकोसी ऋणात्मक संख्या अपेक्षा बड़। चाहे ताहले गोटे थिरे जदि वियुक्त चिन्ह थिबो आउ गोटे थिरे युक्त चिन्ह थिबो ताहले युक्त चिन्ह बड़ हेबो। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक संख्या अपेक्षा बड़। एठारे 9 इज ग्रेटर देन 7 एवं -9
is less than 7 बुझ पिलाई 5 is greater than -3 but -3 is less than 3 -7 is less than -4 but 7 is greater than 4 देख ठीक गोलटा हो पिलाई अर्थात दुईटी पूर्ण संख्या मध्य जो प्रकार असमता बड़ बा सान संख्या थाए संख्या दुईटर विपरीत संख्या मध्य पूर्व असमतार विपरीत असमता थाए या देखिले आम जापर प्रत्येक दुईटी क्रमिक पूर्ण संख्या सूचक बिंदु द्वयर मध्यवर्ती व्यवधान होची 1 जपरी 6 रु 5 वियोग कले 1 रहिबो 6 व्यवधान सेपरी -3 एवं -2 रो व्यवधान 1 -3 एवं -4 रो व्यवधान मध्य 1 बुझला एई उक्ति गुडा को तुम मन रखा पड़ो ताले आम देखा संख्या रेखा उपरे थिबा दुईटी संख्या मध्यरु बुझेला बेले संख्या रेखा उपरे थिबा दुईटी संख्या मध्यरु डाहाण को थिबा संख्या बाम को थिबा संख्या ठारू बड़ फल बाम को थिबा संख्या डाहाण को थिबा संख्या ठारू सान आम जदि संख्या रेखा को देखा बुझेला एठारे जदि आम संख्या रेखा को देखा पिलाए ताहली एटा होची 0 एटा होची सब वियुक्त ए जगह सब वियुक्त चिन्ह अच्छी पिलाए ताहले आम पढ़िले आम कौन पढ़िले पिलाए देख संख्या रेखा उपरे थिबा दुईटी संख्या मध्यरु आम जदि संख्या रेखा उपरे जेकोसी दुईटी संख्या नेबा ताहले डाहाण पाखरे थिबा संख्याटी बड़ है एवं बाम पाखरे थिबा संख्याटी छोट है बुझेला ठीक अच्छे पिलाए ताहले आज ये पढ़ा यही अभ्यास कार्यटी को तुम तुम पाठ बही अभ्यास कर धन्यवाद पिलाए।